Wangalizi watukufu wahe Facebook FM, wangalizi watukufu wahe mbawa ya RTMC Mbeni, Komor Actualite. Hunu usiku wa leo inu mfundaru tarehi 22 yaho mwezi wa Fevrie mwahazuizi 2020. Rende na ulahiki haruma zembawa za matangazo ndaru zinu. Nana zembawa za matangazo wakudunga ranzie mmajapari hujaira diokazi. Nana owasaya wakudunge matangazo yanu ili upara Ibrahim Abdurazak ulio razida ili hujari hadisi mbavi uliho de masala yaremao yensi emakati ya mwisu yanu. Ebongea hanzari tike wale ngarjoni ka Ibrahim Abdurazak ulio razida yala ulio wakazi ili rinjie harumendreda ya humpango habo yakanga masala mshinzi madhbut rejo ya hadisi osiku wa leo winu harumema hadisi riyafanya ubana dasina Ibrahim Abdurazak ulio razida hosaidizi wa Mustafa Yusuf ulio muallim gash wa RTMC Alfa Mzembaba wahe Komor Actualite Ali Abdu Mkubwa wahe Facebook FM bwana razida ngawe na ele kalma ili ula ulio wakazi. Mwangalizi watukufu ikao do mridunga wakati lono nano wajoridunga wakati kaundo rijao washidizi watukufu ikao do wajorishilia harmazi radio mbali na mbali wakati kaundo jao na mniruhusu handani ni mbeshileni zentosa za hishma za shislam joka na rehema na sison mo Mungu kamgwa wenze rahun duniani ra akhira rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak wenge basina uletsa ngarjonjia ombani mwe masuala ya hatu ya mpango hunu rekanza rijueze fikra za hao hurengeje habo yaka usiku wa jana ya Facebook FM ihunre shabaha ili ulahiki mwanzishi mzamani wahe Bahari Hindi bwana Hamad Madi Bolero wajao mudiru mzamani wahe idara hazi akashulihaniha ni mhu wahe daula ya dhamanishwe difai wajao hakane makam yahu rais wakati wandu wakaenda rumwaze hele zaheze voti azali yakaya mwandoni inurambao azali ebonge ngaranzori juwe hurengeje sorti mediatique ya Hamad Madi Bolero habo yaka usiku wa jana hafanya zile razili juma uyeleza na utsansaua uliho dele katiba la fomboni na masuala ya hensi ya hatu emakati ya mwiso yanu ya jirio. Handaninga mumbeshiloni marhaba banja tireze salamu harmondu waridungao maze media mbali na mbali nimbeshiloni marhaba humanlahiko siku wa leo rijeri talazuz rambe izorifikirio hadzina la opposition hadzina la hangu binafsi parce que zonte pia ngasangani hao hena mnekao doradunga ya mission yao siku wa jana tidungu hojimli hayo ya Hamad Madi Bolero ya kaubabusiwa ni mwanya si ubeiji abwenge ni mwambie nyukana ntsina ifurswa zode zekwedi ntsina ya jirma ya talazuz kalima harmandongo boko yeye mwinyi wai hakahamba ukana zinu namba o zinundongo na ziensh zinundongo mizi juwa zinundongo wadhi zafanyishiha harma zinundongo ya wenge hamba harma lugha ya shimanga. On ne porte pas de commentaires dans l'histoire. Ou plutôt, on peut porter des critiques. Commentaires, harma je tiens à porter commentaires. Harma zenongo. On ne discute pas. Parce que l'histoire, plutôt, on ne discute pas. Harma nongo quand on zavira. Abenge nso discute harma nongo koko surtout. Harma zia korza fomboni. Njaka acteur. Sika ranyam komori bal hatomiso sinaba katika mavamana itoka uyons wakati za korza kufanyishi yemru ya kauzamba hazone sakaide ya zibalia abo ngaru mahadithi ikao dia tola usiku wa jana ni Bolero
ngabo nukta nne basi za haja za ukajazi valorizewa anizitinua thamani ni hamaja majibolero na iyo thamani binafsi yahe na wambondondo akaujaji nike thamani yahe binafsi shati thamani yahu wakomori hoji mlifuao laukana harmaze conclusion zahahe umisizoni hende hakautia thamani hadzina la hukomori shanga rujondo wakati rezione se hambabi abwenge thamania mando ikao ndio hamaja maji bolero yakaujinikayo wandua yelewe ndondo ya wambe sar malugha ya shimanga garambao kana garde cortiqueo makalima ikao ndo ya hamba ye valeur ya hayo no bahanu ya kauzamba no wakati ya kauzamba abwenge thamania mando ikao ndo ya kaujinikayo message ya mando ikao ndo ya kahuibe akaibeshe azali ambeshe azali message ode mdo mando yakambeshe message ze message zila zo ze message zo zonne atukazibeshe azali batina ukamba ngamhubeshe ze message zini message ya mando yakambeshe azali hindi bwakomo rielewana majama bolero haonesa ukana haparwa ni azali wewe amajama bolero ngari utsahao habiri hendo mahalani kaundo ya paro ntujua kandani ntujua ndahubi almuraji haonesa ukana sedeti unduma militeri wenji wakabo sha wandu na warambua gamili banja tifanyasi da mina ewa fereta o dabini wa assemblée abwenge na yazali bandia haka chef d'état major wandu wakahumjua hende hamambia ukaba nitsikakupara en tant que politique rijeri one ezenoka koladi murifanye ritowe nsinu harumwenga makaundo ilio na mwelewe ndo bali de message kuu ya mando yakaibeshe azali hamba bandi ya hapozeze conditions zahe pia azali hazikubali hamba bandi ya hapara ile chama lahe ikawa ndo yakaufanya siasa denilo wandukume harumandukume na waili wakubali ukaenda shabo hende hazina binafsi watina ukaende hazina lahe partia abwenge hende ye mission kuya ni kwayo ni azali hindi dukana haonesa hodingoni ya ukana kabajaka namna ya wandujwa uhajisi wa komori harma periodi ya ukutuzi itoka uyonzi wanzuani warenge lindroati ya haungwa indao kwa jaka huishidi andongo kati dotokaya eta danjwa ngela dimu ikaye shabo bolero ya nomewa ni azali bolero hashindi hadalia wa komori hojim lifuhao ruanzuani ruamali ruangazija harmala tabu ya mahadithi ija ikautire les accords de Fomboni waruna welewe ndondo akanza mbeshe message yo message ya mando yakahumbeshe ayo akambesha message ya bidi yakaibeshe azadi haonesa hindi hamba ukana bandi ya mwelewano waho wa komori ijar majara jaukana ye assurer intérim que cela dimu yake candidat yema opposant wakapia mahalani wakati hiyo waone sababu lero yakawa johanza ujuka wa assurer intérim ya zali yakewo un élément neutre boko katina influence itoka uyonsi ya joka huifanya haruma mru ani wotsi mndulo harma dhamana utsi harma proche ne opposition ni ya serikali shai hundeka womru integre womru shidwaelewa ujoshidarengeze dhamana hizo shazali hajua kana no ekati ondanzani wa sudi harme jaraja hiyo yomkinishiha wa jendrongo zindwa jina harma ezendrongo hizo watina ukaha zamba yode maana ya jaka hunome wewe bobolero uke wede president par intérim she message wakanza ubeshe azali hindi banja wasure intérim hiyo huzione sayabo jana na wambondondo
kwamba ukana wafanyi havoti za mwando nzuani eze voti hizo Muhammad Bakari hazirenge premier tour waja wafanyishiha Mwali Fazwili na Mohamed Hassan Ali wakaenda ma deuxième tour shezanga zija wafanyi haretar hiyo yija hasabu da buke sharia shangazija shikashirejetewa wafanyi hai présidence de l'union basi izo wewe wahamba Bobolero huonesa hindi huonesa ukabanjia zevoti zonti pia zifanyishiha wanyanyuho wakarme gouvernement de transition huzamba ndondo Bobolero jana hiyo wamba ukana wandu wao wahutsaha hauwatsaha hauwaonesa ya ukabanwe misio ya hatu kejakansi harma voti mbili voti za daraja mbili yani de president de ma president wa hizi siwa ne presidence wa union she misio ya hatu idadi murhimise za institutions zontipia zikenti ngeruwa remete pouvoir idi hindrini ruonese namna kaude zendogo za jiri ni hambie ka embabi yabo hambandrabo mwanzano wangu parce que effectivement wewe wawe chehuzamba ndondo daire hata ubeje hazamba kabo kubalika hurwa wa hamba ondo oui tikubaluka tiro wakati ambio wana makaya no yaboga risque o ni hensi azadia do libo mapesa bure en tant que président parce que avotewa shange la dimara ngeze do manazahe awenge hunesa ukana uharaziza wanyanyiho ntipi wakarme gouvernement hiyo umabango fanye passation ya udoba na kauja fanye passation de service unikiazali unikwa dunga bontipia et awe mission akanza beshe azali hindi ukanza umonesa azali qui était l'homme de confiance wakauladimu umkonfie haina situation ilo difficile Bolero simpaka uzambe shabo huzone sawa shi politiki ukanza wonesa azali ukana wakati wakana difficulté ya utsanganyi wa Komori engetsida bwa jawantsaha mimi hamaja Bolero kujajo karwa sudibala parce que bwa jawantsaha wa nome directeur de cabinet wa haho titsanganyi wa Komori wonsipia harma mahadithi rede harma za accord de Fomboni non seulement ça chabo na kana interimu wanama wakarme gouvernement de transition wanambia kangela dimu riendelee hata renzi institution pia ngerifanye passation de service we waweche uharaya urejeza azali ye jahazi ya hahe ikaundu ya kahunikayo uizingare hamuja yabo kanza ujonese ukaujihuza ukaujinika thamani osoni mazali ya ukakutina mdo aladimu mkonfie bontijubanu hamanda mimi hamaja Bolero Chatsondo tunda na mnisami himbabititi yabo siunduka izoti dezahambo ni wanyanya wa gouvernement wanyanya wa karme gouvernement de transition izo wambia ukanarandison tsini harmae mhonti wa hizo institutions zinu ngeri wasudibo juu parce que ekardo anzari hensi yebo juu ngiaja do himi se zilo tsini ye udobo juu ngeriskio ya kajamizo wa Komori yarengeze voti yabo bimana wakanza watendewa ndisendi wakanza watendewa ndiswanse ma député wazisiwa waje wa hensi ma député wa union wa hensi wa ndo fulani waje wa hensi ma president wa heze ili waje wa hensi president de l'union ikewo de wa mwiso halafesa institution ngejonda kangyo kamili ikanti harma neutralité izo ndizo wanyanyi ho wakausanza Bolero we wamba atide hedilo na rende directement harma ze voti za presidentielle yazisiwa neze presidentielle wa union de Comores parce que azali harenge mna chambruo hamrende wahahe kabatsi mndu ya karme gouvernement yobo Bolero yakaujuha bandongo wakauzikubali ukaufanyeza hahobahi yemba byonja karme gouvernement sho karme gouvernement do wazamba ngarza shede yao bal hato mwisori hadisi da sinao usikalo bandu ya hao warune sasa ndongo hizo donc abenge ukanda wajihuze ujinike thamani usoni mwazadi message yararu wakawibesha azali humwenesa ndongo hindi ukawonesa historique rangwa katera honda independence onzano wangu na mwasheba yo analyse politique do nifanya oranzi yo jokiri kati ti tromper parce que yo analyse que tu engagé opposition dans l'ensemble nga engagé au mimi Razija en tant que Razija en tant que mana wa hensinu en tant que cadre wa hensinu en tant que politicien wa hensinu que tu engagé opposition donc kumba opposition kudo wamba kaya no sidedilo watinamba tabwitso koyons uja ukawonesa azali ukawonesa wa Komori ye historique
ya hizi changement de constitution armenti la ukana zukweli honesa ukana aliswalihi habadili constitution Ahmed Abdallah habadili constitution kadondaro Johari habadili constitution Taki habadili constitution bal e kanto shele yanai huvumbu tajidini huvumbu azali wa Sudan mazendongo hizo shahar maze akor za fomboni na riziera nzira jera mwezi akor yabo ishendu akanza valorize hindi akanza valorize kabano azali ubadile constitution 2019 au 18 nso shele ndondo yabo hadungu mshinji bokongo normali haruma yanja ya shikomori waratizione na anjabu donc abakanza mnike azali haki shaka janjiyo muoni obahanuka sisi opposition rika urema rika hambatija weze ndongoza husu yombadiliwa wa sharia kajanjia harumwe bazi ya rejodi ngoni ya unesa harumwe asiza mom konti wa shikomori henda mnakaundo sisi raka hambakana zendongo zinu ngarzita wao parce que objectif ya woi si de mwezi onti wahensi sido fikiria izabira harumwe nti shado wone namna tukaula dima balie constitution badile constitution yode yakweli parce que de unesi hawa tajia hunde leo ili ajihensi haruma eshahirishinu hena mnakaunda joka hansi chama jama jibolero kawone saukana hafanya ndongo kuzodo fanyiwa hauzifanyiwa ni maraisi wansi pia donc ujivalorize harumwe point yo harumwe za kurza fomboni kwanza uvalorize point ya sati na ya zadi izo amba hindi wamba ukana harumwe ya kori ya fomboni banjia mwende mka uhajisi mwonesa ukana proposition afanyi wanu wa mwali waho wanzua ni wazihankuli ya paske wa mwali ni wanzua ni wakahwele wanano rondro wamba hindi inge ladhimu wake presidence ijoka tournante arma ensia hatun wanzua ni wahankuli ya waikubali shwaka tu wandu waja waka uhajisi wamba ndondo kwa wanzua ni wamba ukaya na ikene renouvelable mahamine kadonsano yoma haishirini dia jukai kangazija yani unumaha ambesira ba jukai ambangero hao kwenda armaiswa shindwa jina rangwema hayo atajehunde leo huzamba ndondo kamsaidie dia sheme zamba tijau abontu haba ndongo zindwa jina mtu haba izwe ya hamba maana ngio na ndongo fulani abwenge yende harumema député ekantwe eshelianai harumema député almuradi yende ikantukana tournante ngeka yao kadonzima na vale tournante zoka hweleza yabo side mwanajamu shade sheisiwa ngeladimike renouvelable une seule fois ani ngejujo ureje ya wazadi ya kansi 2002 awela dimu ya rejetse na ya kensi haumgazija ya kensi 2006 pas forcément itso kazali chejuka kiri kamgazija yabo sheisiwa shi renouvelle ata 2010 ngeje ende harmaiso endwa jina rekanzuani rekamali parce que kejaka décidé yabo shehindwa kanza valoriser ewa ujahone sakana jusqu'à 2006 wakati zenongo zendozo kugwanyi haza kweli e question azalia muzisanio nkahabonyo nsipia and engar fanyao wewe uzamba ndo kabala umesheleziza ya uka hanu ngujo renouveler mandat hawiye renouveler harmashe swa shangazija shazalia hujibu amba emigubanyo ilobonze yabo keturuhusu rirenuvele haruma sheswa shangazija tena na rende rishibe malani hurwa jina parce que migubanyo ngio minji hobonze yabo do bahanu wandu waja wararie sharia abozo ne sabon nondo ukawandu wararie sharia wakaushibe hanzuani ye turnati shake jaka uladimu ila kejaka sharia ikauladimu ikeire jenga zija babo tena 2006 eshendu wakanza valorize abo hindi bobolero na relwane ndondo wakanza urambie siriele wao ukanza urambie kabanu azadile o abo ya jaya hansi ukana ye turnati après 5 ans ekasa harumu ngujojo hanti gachi konti yoba nungazija abokanza banazalike jafanya ndongo za nyumeni azali hafanyaze ndongo za desidewa haruma ye ezeindiniza fomboni uende haruma mkonti wema depite donc harejeza esharia esharafasha esharia hena mnakaundo shakasha desidewa yudindu wakanza uonese abo manzano watu bolero donc ukaujinika thamani wewe osoni mazali
harimandongo hindi ya mando dukawe mndu wa confiance wa hahi emana wakati ya zingamanyiha yachukua ushidu tsanganyo wa komori abu ya jahurenga ushidu tsanganyo wa komori ende wa hadisi we mndu wa confiance lazima uamini ya ukana kajao kana hutrahi parce nga kanza hutrahi hajoka hutrahi 2002 wakati ya ka president par intérim wanyanya wa gouvernement de transition omambia kangela de muri endele ahara endelea ahunika shairisha hao vavo usikaundwa lazimu ushirenge henzi ya kaundwa kaona wewe masulaha wa yazali yararu doka honesa ukana ukaujivalorize ukana izo azali yafanya yabadile sharia 2018 yo haki manema president wanyanya onsipi wa birabo hini mbabadile sharia cha 2018 sharia shinu rangu 75 hata jehunde osiko leo yararu eyane duka ukanza uje uonese tena ya ukana ekazali hamba kanguru mu mahamitsano waje mgazija tena ngono ya jendi je kensi ngazija babo tena harima mahamitsano iyo dinamne sharia kashakasha hansi shaja shararilwa 2006 habo baka pression ya communauté internationale abwenge leo ukaurejeje sharafu ikaundu shakashakaya harimu wakati wabira donc abwenge njo hamba karti doka sido hinyi imbandongo ku ya valeur raihunda harimo intervention ya bolero ku ya valeur ya ihunda doka hasahala mmoa komori hawambia ukana inamna yezi mbinu ya dhumania iwa rende wa maskini iwa rende wa levi wa mezi na watulili baburaha yodengwe sha mkabara kamjauona ekaleo extrait de naissance ya heziwa ekaleo acte de mariage ya heziwa ekaleo ndongo fulana heziwa yomba vititi vanunga we maisha pia ya heziwa boju mana uono rangule bundo uje shahula ujazenongo zonsi pia ngazi heziwao na hiyo ema delege wao manatima depute ema delege wazali o masumu mbukumum ngonho wende wanikiwa wakubali kwa tiwa uharaya ngwajendi afanya harmo sharia shinu ujamba tijau ngudo mto harmo député ujotolo ne partia zondo tipengwa zijo menamna kaundo ya hansi donc abongela dimu wa obéisse et sharia hawizo emetri yanzao c'est-à-dire ngwahama samahani watuka mruha ile wanai gamre jendondo samahani watuka mruha ile wanai emadelege wanu warendo hamazi nyama awenge zinyama za fanyiwa malezi ya ukana ye maître yamba attaque ngeladimu attaque kanti ngeladimu kensi lala ngeladimu ya lale kwati namna ya ushida wa jionese ya ukangwa ona ankli ngeladimu wa reagisse he namna ye maître ya joka hamba ne maître hamba ndobi yo hamba CRC wa parce que odulina ma député yo hamba orange manangena député mzima abontu jua do moja tsena bonda o waid bas eke député wa orange doanza délégué wa orange wazali inanzambe tijau orange kwa jujua mbangwa mtoa u député haina délégué wa CRC udobala ujamba tijau CRC wazali ujua mtoa batina tamba tabu tsuka uyanzi donc abwenge ula uhuria wa wandu enzaki libobolero malgré tout ka huzamba ukana iladi mdwanga lo wandu mwa voteo shabanu wanu wahansiwa manonu wahansiwa kwa javotewa wanu geladimu wa obéisse izwe ordre ya he maître yo juhamba le maître absolu yohamba azali yabo kabati namna hunu ala hunu ikati lukaya geladimu wa suisse ezijamu zahu wa komori namne kao hainamdugu jurende ha mezi harmensinu shangar sina tomanizo kakarnauka wa mezi manarizo ala wahuria karchazalo wa mezi garjo karzalo wa maskini manaka wana maskini maskini Mwenyezi Mungu wa eche manauda jitosha radunga wo pia ngabondwa ndumba ndwali hena mna mgu Mwenyezi Mungu wakusujia yudu banu kondorli awenge intervention bolero ke jarballa mbanongo tsuka yon sarments imana ekando angalia harimo mwisizoni balabala tizamba hamba ukana ambese wando lwa rumwe ezingwa jotambiha izonjo hamba basain na mrensi ya orgueil yahanyu animtsirege mdo jikaza kanyido mlo na ezi abenga mfanyo izwanzao la kamna ujwande sensi helilo manensi wandu mwaru mauka kwa jamkubali ni kwa jenda yonge unisao manaza lingina mahamitsanu katujua ngutuzina na bena mna je jaliko empa na va empa na riere
katsuda tamba hanu isoka uyonzi donc awenge ni mdwar mwezi na mneti orgenji muelewe kaka mnakushida mwende watina kamkanti mbua komoronti pia wakanti wa hadisi ni mdwar mwa opposition la ngamdongo hadina la opposition ngamwambio ni zondondo ya ukana kamna ujua ujihati bahanu mwambe ukana abo sisi karitwa uhadisi da sina zali karitwa uhadisi da sino andruanu na walawe la yo opposition ke japora mbazendongo hizo yo opposition ijibua yamba ngwa utayari ya uhadisi na hena mdu tsoka uyonzi wanondo shikomoro shekanga rijori hadisi da sina azali ya ke albitri ya ke joueri yo position ramba la karna uzifanya imana azali weti mdu ko stehimiaji tsoka uyonzi mdu tu stehimiaji ya tsuparo stehimiaji karna ujali ujeri mnika uaminifu wa ukansiri hadisi da sina henwa katatoa uduskuru yo hamba ukana na mjeri kensiri hadisi na mjeri kensiri sakija paro konkretize ezendongo ya zambazili yo opposition gamzambo ndondo bobolero ujobesha emetri wa haho message yo opposition ngwa utayari ya ukansi wa hadisi chaque na hadisi na azali en tant que maître absolu wa hadisi yao ya tende hadisi na weshawiri ngaranzori tausoni mwae ngeladimuo ya communauté internationale wake hazira hadisi esaila rihunde nzia ya ubira ijoka islahi ya usaidia nchi donc abutsambe ukane opposition wajiba ya fia kwa tutsa wa hadisi no garanzuma hadisi shema hadisi ya hatu garanzuma hadisi kwa komori watu ya hunda na mana shatima hadisi ya joka hamade assise nationali bokwe conclusion za tire wabozo ntipe ya tsugishida ziende sentinu shazali shamhafilisha do changer sharia ya GNT ya idena mna kaunda joka hanzi donc avant fikiri kama ye element de réponse yo ribalia manzano watu bolero wenelewa rionesa shatsongeza ya intervention ya hoba nukondi ya kawasili abenge garlinda we masuala ya hanyu watina batabutso kawionti yo de intervention ya fanyoni hamaja maji bolero osiko wa jana huvumbu wa suala vanu lihusu ya maisha hem Komoro abo yaka makati ya mwisho yanu ngabo yeze act administrative za hea ranzi acte de naissance huja na ze acte de décès wajau rikanza rijua habo yaka sindizo bahisha ngabo zilindiwa wajau zitula mhono ili uhezi wa ebei ngojitamkoje bwana Razida rumale suala lenu ili rijua darume masuala maili ya mwisho ya mpango haya ujitamka namnaje bana relwani ndondo azali sincèrement rangu haukweli simpaka tidabo kanga marmo opposition sha hama tizamba harma mpango wa bira wakati wa hale ya kazali le gugugare lwalo 2006 li hanti nujia ya kaya ngamjore mambuda wa Komori namna kaongwa jo jitso ele gugwali ira 2006 zote zamba rangu hale yode mana kaundwa nza wangalie hakanti 2016 takriban wanazihu mfukare naya watolwa hazini takriban wanazihu mfukare naya mjuma wabo watolwa hazini hizo famingabi za Wakomori warendwa tsihindu nezinu yazali nabo hamba harme kampanye yahe un jeune un emploi aja fanye contraire ya hizo ya hamba rango siku ya kanti hata ije hunde leo kujaparo ishia ukana ambese juzi wanati juzi dabo wahezi zao mbabititi eze valeur indiciaire ya hema fonctionnaire yo juzi atambesera kwa jaliwa nti sura besenge joka mois de mars manati zishia wanzo heze mbabi yabo ngohundokaya ngojonda fonctionnaire hanjeziziwa majana maranjaro ekanga bo fonctionnaire jonka hanjezomba ndo inji yabo izo zihwizili basi sido mjuma rango siku ya kansa tajehunde leo yabudo siku fonctionnaire atukana mwendo ya taizomba ndo shaha shindi hajihezi zo mshahara wahahe hashindi ahizo mshahara wahima ministri wahahe mawaziri wahahe uwe nesakawo uhinyifi nguhinyi ejaula nguhinyi emaraia wa Komori wanza warende tsihindu abwenge katina hazi c'est le contraire wasisizwe mishahara wapuli wajau wende warenge mapesa waboho wandu mishahara haruma mezi midia kamili nusu ya hao wakati ya keneti warenge kapati mdujwe makondo za fanyishara mazindo wezo nsipi leo hajangu puogandra haheza
ze taxi douanière ngajandi akange na mfaume harume la douane yo uheze namna kaundo yanzao abase ni je lazimishiwa haina mtu kwa toabeshe stilo ya rashiri wa erwa yo hanyu ekai biro la douane ngela dimuda afanye nifu hashiwina majana matano ekawe ti commerçant ekawe ti association ekawe commerçant besinge na priha yondwa jina sharanya jao ngela dimike shiwina majana matano ila stilo ya faral jana ya kado wafanywa wa erwa yo sino kuna huirenga donc haize maisha haizaze ngo pia hola douane watina sharia to cautions leo hajaiza ze extra e banura raile wahindi wakati hindi hajua kana usoniho zondi zorifikirio usoniho ngabo ze exama na harma ze exama za fendane kwanza zifanyishihe haina mnashioni yulazimishiwa yatoe extra ya moins de 3 mois extrait kwa keja dépasse miezi miraro wawana zioni wenji wajukanza fanya hizo extrait hizo shahadi waza ukana maisha ya mkomori ubahanuka undo ya lio ndaka ufanya declaration de naissance besemba ka ifanya hara almajana maili hara almajana mane ngondo andu kwa ze famiza ukitaka waruhusu afanye hizo declaration hizo le wajamba nguye zoral shiwi ya waka hanza wake wanahunu watujukana identité watujue exiter makoti ya mwindi civil itoka uyonti zondi zuya kahanza parce qu'on doit asize mishahara watu wa muhazini wajawazaya ngorenga orashiwi yende yafanye declaration mana na bungulindwa na batia dziwa ya majana manane no ujida hule batia dziwa ya majana manane zondi za jo calcul atafsira kabangu yengwenzi atafsiri kangu aimidia shari ye maranya wa komori inamna mdragugu mpaka ni denao ngwatsonzezi da tazihume yudi tafsiri kabati tafsiri ndo jina tukayo unambia mbandongo nje maifenye maranya wa komori kabati ngamuhambie zondo azadi ya kanti bana 2016 wakati ya kanti ese nungu yafanya hadan hit enko ya zito ya henti iko ura amwendi nyama kama ya ka commission de passation de marché we kuji hula mbahindu ilo mzee wa milioni ndaro raheja vira me commission yo ikei hansi wa shisharia ajaito ebale yafasira balandi ngulegalizo wizi kauja legalizo wizi ina mna kaude zinongo za kufanyishi yudemana kwa Mwenyezi Mungu jo mrehemu Umari Husini wakati ya atake directeur de douane mwishie message yo kaja dziha yo tsambazo hono banu bonsipia hamba kagarjwa frontière na korakor minawe Mwenyezi Mungu na mrehemu bahanu yaliyo arjwa frontière na korakor harimo nyumba ikaundu ya iwaha imana zafanya ashidafanya hizo dabukabala kawajafanya passation de marché za kweli kejabulwa harma marché public ya bulondo tipeni mrenda hunde batia engena mdaka hunde batia harma marché ila kejejuka iwasudi bala shema na wasudi bala hata Umar Husini ya shemeza dabukaya ila marché atseunda hanywanyi sha ewo kwa jotunda zendongo izo watolo na kabula yudimana ye direction de douane tena wenda wahula scanner tsojo parurumishiha hama miliard watina passation watina appel d'offre yafanya dans munsipi yudimana maona miliari tiji miliari fukari za shida za bandondo tiji miliari shenda wenda hulaze groupe electrogeniza sazalati wa zonsipi za rumishe za kajerma kampanya ro harmo directeur watina appel d'offre tsoko yons yudemana waja waona leo walio marché ambesi familiari ezamba honu miliari na milioni majana matano za kamera za ndrabo za tsambazi wa moroni tsambazi wa maze kapitali hariyo joka utsongeza wakomori maudu watijue wajai hake hao watina appel d'offre dawe ndinyo ya tsambazi yudemana leo jowona haina mru leo makaribu naye inamnugena building na matere na matiji noko chuka uyonzi duwami wafanyishi ukunga just utiliza mbe ukana Mwenyezi Mungu ngujorswami bakartujua sha Umar Husini utsimba joshindwa ni milioni 8 ya pashie honda Dar es Salaam answila tujua mitidungo intervention shimejua he Mustafa hamba wa dhulumu Umar Husini Mwenyezi Mungu jua dhulumu kachamba ndizo mngwe nzao hamba wa dhulumu Umar Husini Mwenyezi Mungu jua dhulumu waonda wa point d'interrogation basi dabwe arale kio yambaye prince mudwani ya ukana
ngamjua fronte kora kora harimwe nyumba ila kartujua zo kartujua sha alimuhimu milioni 8 ujua sio ajuka wasili Dar es Salaam abiga tukwamba afua mambo afe shake jajo kama marimusini hajoshidwa ni milioni 8 donc abenge nsuo na ndongo njema za balwar mara ya Komori rangu 2016 azali ya kansi hata jondo siku leo mbi ya utodhiki armano tsipi halafu kabla rahane jaonesa ni jatimizi yenukutwa hiyo wala wala donga mama Firauna tujoshangaya wala ila ufaume mwaka Misri wala timnu mzima basi Firauna yakaya wakati wa Mtume Musa banja Mtume Musa hendandi sofanya revolt ya hahe na boya mlena da Firauna wae shaizo ndongo za shimungu kana shirambia hajition tipi basi mongo ni mweze ndrongo Firauna yakauziti ya harmwensi ya Misri hafanya namna ikao wandu wa Misri pia wende hata wasudar majaraja mnuka jaka ushido hunda mbafulu shode shaula shihu sha Misri ya hala mnuka jaka ushinda ranya ja tsidena ranya sidaka ushinda wa sudi jaraja ya ukayahule fulu yale fulu lo tuba yale hatia wandu harmanzaya wandu wareje usoni ma Firauna idenda beka mimi de Mwenyezi Mungu wa hanyu Udu mfano nutua ule ubanu wanzari wasudishe bana ya behensi harmatabu hatabu atike mbudushda hadisi uzi harmensi inu wandu wasudar mejaraja ya kana wa Misri wakati huo wakaufahanzaya wenda wafanyi revolt Musa Mwenyezi Mungu akaubeha Musa ya jaishfan ye kaumu ye peuple hiyo ya Misri ni Mayahudi wakarmensi hiyo ya watu harma uruma wa Firauna parce que inda tasfixienti non ngamtukona bya hindini bobo ngamjwana ti haleabo kabati mba ndutojo heya hindi ekaze tax douanière zo tipia zihe sha ezo mana yo tipia ngeirije urejei nyondu mlu harme ni jiyo hamdwa mabavu ya tuson tipia na mreje ma délégué wa azali mana udonda wa valoriser zino kabati mdo subitamba zino tipia yoti ya opposition le jarma ala mani lo ba yoti ya opposition ya opposition barje ko tkanzambe ukana c'est do ala laho ya ukana njoka mwenda harma ze voti ya wamba wa henda watuhuda karjaona baina hao ye député ya Cameroon Nord ya joka hundu ya kabihani ni msaidie kajamba to baketsula dimba ke député mrajina katiwa serse yingo fikiri banunga nyari matabiri nda Ivan wakumuramba kama mrafunga mbe ya hafa nukardi tena ifunga donc rajo reje ya manungo wa mataba batani amandio ngari jua ukala madelege wala tima député hinu wakati zeno ngo joba jidia abwasa bajidia rao rae ngwa unde sao carte tant de mandata avia ma député watio wala ma délégué il faut wandro do jua mazengo il faut assurer ma deula ya haki e maana ikiwa nzangu jotsanganya ndongo zinji karu zindwa katirize leza pia zikansar mabazi ya shiharamu haina mbandu ya kansar mabazi ya shiharamu yotso ambayo haramu watina batabwitso koyons donc abenge hiyo ndio raelewa ya ukaudu bana azalianzo behensini kabati mndo hezo mshahara wandu atola muhazini ze faminga basani gamwambioni zondo ndozonga mzijua bobo jemna biaka kujapor hunda mndo ujobira nziani yabo unde mndo hambia ukana banura ngujana njalamba hindu na mnambie kazo ndraba huzo kweli harima nyinyo araru kena ukiri nyima journalist mndo banu araru kena ukiri ukakamja hunda mndo ya muhimidiani harima 2 jours za dungana mahuna beshe mndo mzima yamwambia nikana gaminanzata gaminansimu bidi njala tamba hindu yuke kiri bana hata wenda anajemba ndo wasudi wenda hata mndua hono mna moto ekatso vasiri ya nyongoha yo mwambia boma gamina nzaba no hata njala mba hindo angala unikebe shira 20 yao to bieza suparo ka Komoro abudo banu wasudi sha Mwenyezi Mungu itidhalimu Mwenyezi Mungu kaja paro ranti zumbe zahe ya wasudar majara jaukana iware ntujua na binu adhabu rifandu roni siwa yoyo
ntujua inundongo hindi nirone soyo shangar sina tomanizo ukamnyeze mguti mbauduaza wa umma wahahe watsinji har matambo atawaswila majaraja ya ukawa wansu karna wansu ya rumwensi hatu inu ngarijuao ya ukakarna wansu kamgu wabenze ngarumba mungu wa komoro atiansu shabudo bano ando asawasulishizi wao watsina batabutso kauyonsi donc abenge eka leo wandu wajangwa hezwao ze majini yonsi pia bala kabo mzima juzi akaurongoa hamba mrutso la uzanzima kaikiri abongo jodengo mjuma wazungu baki per le moins per le plus aheza ze extrait wandu wa Komori wa ruazi ilatia opposition tu dois fanywa yon yo opposition roli ya hatunde inurjeri wala mweri wambiye ya ukati haki banu Omar al-Bashir mwaje la mitifanya mezi miranjaru Sudan Omar al-Bashir harume Sudan muja mahamengo miraruna akao maîtriser Sudan shaende hata mwisho akanza takabara aheza mna santimu harma mkate wa Sudani tigondra opposition wa Sudani wa juhamba tijao omwiso abo haroha Tunisie wajele hudi hona soma bonga mju la ukana ngabo wedi wala wizodongoro le serikali mana mabwizi mkama wavunza ta nyumba wanjia ula udongoro le ya SGG utujua ta izo amba ohindini atujua kama mimi na SGG ngasi na diplome ya sawa karja soma nongoza sawa SGG ingénieur karja soma malikoli ya sawa bo Idris wewe mwizi wa kamili shamdupu wa kaonzo hunda nongozi kena kalizazo mbutu po mwizi hende mana mbutu utimhara ya unjiarma nyumba ya wandu ya ivunze ya rengesha wandu abesha hahe fetuzo hamba mruka mru fulani wa namna fulani abenge katso humjibu shawo SGG ndo raka humjibu armazen nongozi donc abenge Tunisie ndi hona somea na hunda BTS nenda nafanya concours tena abondo hazini na Cameroon na kafanya ingénieur ya hangu Cameroon basi Tunisie iho Benali akametrize nti atakawa na mdu akaudisa sha osikuye mhuza wanazindu wa grueti ya bohe marchandise yahe ya tilo harme ele gari la majaya haba bange na feja hindi nyenshi mtonda nyenshi mezi hata wajitemro ya wajitemro revolution iwasuli yao shamisodo reje mtifanya helilo mananga mfanywa ozwa na usiku volovolo na mwende volovolo ngamjo na sakumenjia gabonda jo boha juzi tskaubira besele kasa sashenda wanusu ngambiri wabo poro yabo tundumba kahuza mfibala le grueti la hene zenfizahe zikautwar magari la gendarmerie yo sashenda wanusu hata tsimi mbabi baka gendarme babo go bello magari hadwaze kabala bello magari ndaye abo azingize mruo hakana grueti lafi donc ani eze nongo zifanywa one ezinu ngwa puseo wa Komori wende harma revolt harma ndongo ya za kweli shao wangatu wao ukawa Komori yinu kaumu ngwajina itu harma dunia itoka uyonti haina ndongo politique bade politique ya hinde yinu ya Zambia donc shay roli ye peuple hakwa jarenga ze responsabilité zao noka batsi mbujushida ziye peuple warenga ze responsabilité zao e kama ngwa zirenga ngwa jo zirenga kabana mdushido ziya duja kanga diheya ungadi hao tsunami kanga heya ungeheya. Bwana Razida rahare jakamilisha shauri na suala ikao toujours si humbirilia au kekari parisa mru hamada wela dhimari rihuzise abo yaka listi ya maprizoni toujours raki jamunguza walao toujours wabaki aruma ya majumba ya prison kanzari juwe message ya hao hasatan kari jamala ni jamanu garjoshelea Sabkia Abdalla Abdu Hassani Tahiri Minhaji uja rais mzamani gouverneur ani wanruenji nane makomisari wa kanzari juwe efikra haho ranzibala hata leo efikra hon ngiyoje uliho ema prisonnier politiki wao iliribaye mpango watu mano alelo na siku loto ziswa siso lijibu kesi namba tabuso kayon banu hamba ukana eliste rake javunguza abongo jitrompe ngelazimwe njeze mane liste ma prisonnier ngarlindao yenjeze sonti pia warenge warifunge
parce que wo kwa tutsa mndu ya dise vanunga mjua kaba numa pasa nungo tukansi hutsoparwa ngamina mwanashe wangu uno mjini kajaone ha mala nhundwa jina ngutsone homrani hao ye kansi hajisi haparwa ku gendarmerie kabo mndu wa gendarmerie ampara ebala ngudo kansu hajisi bala ngudo amba nungo ni dahu domrani hanyu hay sido hanyu shadomrani hatu yaungonzo ni kansi dahu aye unu jautsaendi o hatu ye faransa ihondo mjeni nsuzi swati jantsaendi ni nonga mtsojo hatu njenu social ni tsahao hatu badinga minazini na jozi tsaharu mwensi hatu donc awenge o harara ni umavu imani no uhara mwinji ulono wanduano ngari joke distingue jonjeza o prison si haki tsandiso zamba unu maha ntujwa wa wabili unu maha wabili wa nusu eka hikma ngungyo njema tsamba ukana sambi ye durée de vie ya au prison de durée ya mandat ya azali yon sure je dingoni tandisoma bani zangu rangu hale tandiso zamba rangu hale na mzashele ndondo rangu hale ukasambi ye prisonnier azalingu mro aboge nguna wabo nono wanu kondo ali wa resiste wa jokasi wa nyau karja wa diwaza surtout sabikia mana wo mndu mshe wo fundi risidi waze ezajiri mtijibu halisi wadzadze wa uziwani juzi wa ujuha sha lamnduge lazimu inike tafsiri ya lazimu wa uziwani vala mongo mwa ukao lamdzadze fundi wa imani wa ndongo zinjar momji shabala watwe shelia tena kabala kana mwana ko prison de haulawa momba feswali ai wajuzi sa ibangar konsuelinu rijerla tsewa bidi na jeri sema bonziana shale jila hao kaljeishidi wani wandu mane mareya komori wanu wafize muo mareya komori wafize muo shanga romba mga kamgwa benze ya ukawalama abenge hoji mlifu hao garjwa ukana tankwe karja jueza wafunga tankwe karjwa ukana iza sisi zori fikirio kabati ndwa jina ekati ndongo politiki Mwenyezi Mungu jua nikae inafasi hao haraka bantu watina batabitu kwa uyonzi shange lazimuri elewe thuma nge lazimuri elewe karna ulala mo hatu ritwesha zinongote zinu zijabai jemna kazo jokiri donc abenge kartina tafsiri jiri nikao katilo tokaya Mwenyezi Mungu jua janlia wake wanono banu kaundu alio amjue kwa malani hatabu ni hujua ondondo mana tsende ngamjue ze tambu zo malani ho watina batabu tsoka uyonzi shake tsone sakana yafungwa ngujopu hazemvu bahari je hafungwa haina manaja mumwenza decision haina manaja mujwesho ya tsahao yekare je dingondi bahari je hafungwa na warifunge na wariwe azali obahanura kaza sisirikaza kartum considere ikarjambe tside ulio kacha kartum considere awenge ekaga bantu babuhe mahadisi ngasi tayari ya kansiri hadisi zenogozino uso hazo shangela dimuo wake arbitre wazakweli shakana ujwa ke arbitre ndai rijoka wa komori na mjitarishe bae wodo mkabaya yodengo chomkabaya raha kamja uona emaishanga payao na wandwa yapaza abasaino vahanungu jobira idambe kala de madelege do anibesha zindongo hizo hauna wabeshia wazikubali wajoka wajua waziharaya nuko na ujua uziharaya manangu wajua utoodwa na ishuanzao demba mkatea hao shatido watu wania wa hao haina mdulo balangu joduwazo watu wania wa hao garsina tsuo ya doka na wakati mwinjie rongoa ha range ya ujailia maraia abasansida juko shida wakati ya lazima wajailie kano shida wajailie manangu joka hatsobabwa o delege uo abenge ngujoka abala henizijo hamba ya duamba iwala kwezi riziveshea rizirenge na mfanye namna kaundo mjoka uanze na mtu wawa tawafe rijiunde ndasiwa siche detele jimbo la salimu hemka eche duniani go yaone laza ukajuniani wa eche watsinamba tabuitso kauyonsi donc abenge izo njo hamba par rapport izo hamba hema prisonnier wao
parapori ya hafaze nkeize nungongo zo zinji jarahangi zo zinji kazitsa ulatsa wakati zonsi pia katsi haki mwizo shayo mongoni mweze nongora mbao kana ensi hatu inu mpaka jabula haki de jotsongeza ensi ruharma zitabu kaundo zidio na Mwenyezi Mungu jori wauni ya rwasukisha majabula ya haki kiasi kao ketina kama mfaume hauti mfaume ketina kama manzani hauti manzani haunduhuze hauti nduhuze ya ujofanya nai ujo hukumlwa he sharia kaundo shaladimu ya hukumlwa ya hunde sanction kaundo ya ladimu wandu rawasudi banu kao hodoka ezi bal hatomu ezi ya mando yahe kejatiba magali hanezi ya leo ya mando inu ya vidi ya hainu hauya rarun tujua na bea vidi tujua na bea rarun tujua na bea ane kodoshinda ya ziwaze magali ya timba ngichuka uladhimu wanaonde namna kao wayatartibishe ya rengelewa tinamba tabu itso kao yons. Marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida habo ya wakubali ya mahadisi ya hezemba wa za matangazo ranzi RTMC Mbeni Comor Actualité na Facebook FM ili hujari hadisi da sinawe ulio de masala ya rema wensi ebonge do hubeshele ya marhaba na hubeshele ya waja huo wanama wakavanu ranzi Mustafa Yusuf ulio Muhammad Sambauma ulio Muallim Gash na Alfa Mzembaba habura dungana ili hwede sa mpango unu ebonge marhaba jina mwomba Mungu rjiru na nema kati ya jao ze jamaa pia salama matawfiqi illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa. Wa alaikum salam.